السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا الأستاذ لايف. في هذا الفيديو سأنجز تصحيح الفرض الأول لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الأولى إعدادي دولي. هذا الفرض هذا يحتوي على أو يهم دروس لا بريسيون إلى بريسيون أتموسفيريك، لو موديل بارتيكولير، لا chaleur et la température, et aussi je crois les transformations physiques. إذا كنت أول مرة تشاهد قناة الأستاذ لايف أدعوك للاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس توصل بجديد فيديوهاتنا. كما لا تنسى أنك تدير جيم للصفحة ديالنا الفيسبوك اللي هي كذلك بنفس الاسم أستاذ لايف باش توصل بجميع الفروض والتمارين والدروس اللي كتهم يعني السنة الأولى إعدادي وكذلك جميع المستويات الإعدادي والثانوي. Donc, comme je viens de dire, je vais faire la correction de ce modèle de contrôle des premières années du collège matière physique-chimie. Donc, voici le modèle, bien sûr, qui se constitue de 3 exercices. إذن هذا الفرض هذا كيحتوي على 3 ديال l'exercice. Donc, on commence avec l'exercice numéro 1, 8 points. Donc, voici le barème ici. Complète les phrases suivantes par les mots masse, la pression atmosphérique, thermomètre, volume, kilogramme par mètre cube, degrés Celsius, diminue. La première phrase, la température se repère avec et donne l'unité usuelle et le espace et la pression exercée par l'air de l'atmosphère, elle avec l'altitude, la masse volumique d'un corps et le rapport de ça par son. L'unité internationale de la masse volumique est. Donc احسن حاجه باش تستافد من هذا التصحيح هذا وقف الفيديو، خذ ورقه وستيلو ودير التصحيح ديالك ومن بعد تشوف الحل. بالنسبه للفرض غادي نخليه لكم في صندوق الوصف للتحميل من خلال موقعنا على الانترنت الاستاذلايف.com. اذا on commence. La température se repère avec quel est l'appareil qui nous permet de repérer la température. Donc, je vois ici dans les mots, donc la masse non, la pression atmosphérique non, le thermomètre. Le thermomètre. Donc, j'écris ici le thermomètre. Thermomètre. Et dans l'unité usuelle est le, donc l'unité de la température et le degré Celsius. Degré Celsius. Et la pression exercée par l'air de l'atmosphère. La pression exercée par l'air atmosphère ou la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique et la pression exercée par l'air de l'atmosphère, elle diminue كينقص مع الارتفاع. il diminue avec l'altitude. هي diminue. La masse volumique d'un corps et le rapport bien sûr كنعرفوا باللي la masse volumique اللي هي رو كتساوي لنا M sur V. M هي la masse و V هو le volume. Donc le rapport هو هاد النسبة de sa masse. شوف هنا ça donc féminin هاد la masse par son volume, le volume. L'unité internationale de la masse volumique الوحدة العالمية نتاع la masse volumique. donc راح درنا le volume ضربناه على la masse هنا la pression atmosphérique بقات لنا ضربنا على الدوغري سيلسيوس وبقات لنا غير هاد لونيتي ها هي كيلوغرام سير نورمالمون هكذا سير لو متر كيوب. Donc on passe à la deuxième question. 2. Relier les grandeurs à leurs caractéristiques. عندنا بعض les grandeurs physiques ها هما. هذا
la pression, la masse, le volume. On a quelques caractéristiques هنا. Se mesure avec un manomètre. Apport unité de mesure le mètre cube. Apport unité de mesure le pascal. Apport unité de mesure le kilogramme. Donc نبداو la pression. Se mesure avec un manomètre. Donc c'est vrai هنا. La pression apport unité de mesure le mètre cube. Non هذا تاع الفوليوم. نمشيو نديروها بالفوليوم ها هو. Le volume apport unité de mesure le mètre cube. Donc هنا apport unité de mesure le pascal. Donc هنا la pression. بعض المرات في هذا السيل بسهم كيكون واحد الاختيار عنده جوج ديال لي شوا نرد البال. لا ماس دونك ابور انيتي دو ميزير لو كيلوغرام. دونك الوحده ديال الكتله هي كيلوغرام. وهاني جاوبت على هذا ليكزيرسيس. دونك on passe à la troisième exercice. Associé à chacun des documents suivants اللي هما هادو un état de la matière. Donc chaque modèle de ces modèles là représente un état physique. Donc quel est l'état de chaque modèle? Donc هذا كنشوفوا باللي هاد les particules sont ordonnées, compactes, liées entre eux. Donc هذه l'état solide. Solide. هذه هنا les particules sont proches les uns des autres, désordonnées ولكن متقاربين مع بعضهم. Donc هذه l'état liquide. هنا كنشوفوا باللي لي بارتيكول متباعدين وبيان سير غادي تكون ليطا غازو. ليطا غازو. Donc هنا la quatrième question. Donnez la définition de la liquéfaction. La liquéfaction. هنا تعريف liquéfaction. Et هذه c'est une transformation de la liquéfaction. Et la transformation physique, transformation de l'état liquéfaction de l'état gazeux à l'état liquide. باينه ليكيفاكسيون يعني يولي ليكيد. دونك حنا الا بغيتو نديرو واحد لو شيما هنايا ليطا تقدر تزيدها هنا للاستاذ ليطا غازو وليطا ليكيد. دونك دير واحد السهم هنا هذه هي لا ليكيفاكسيون ليكيفاكسيون. لا فابور تكون ماده غازيه لا فابور ويولي لو. دونك هذا مثال هو اي لا ترانسفورماسيون فيزيك دو ليطا غازو ا ليطا ليكيد. هذا هو التعريف ديال هذا هو التعريف ديال لا ليكيفاكسيون. يقدر يعطيكم هنا لا سوليديفيكاسيون، يقدر يعطيكم بزاف ديال لي ترانسفورماسيون فيزيك. نورمالمون il y a 6 ترانسفورماسيون فيزيك، كاين 6 ديال الترانسفورماسيون فيزيك. دونك on passe à l'exercice numéro 2. On chauffe l'eau avec un volume d'eau avec un bec benzène comme nous montre le schéma suivant. Donc عندنا هنا هذا هو لو بيك بنزين هو هذا. دونك هنايا عندنا لو dans une fiole، هذه واحد الحوجه كنسميوها، وهنا عندنا لو thermomètre comme vous voyez. Et on relève la température au cours du chauffage bien sûr. كنعلموا la température اثناء التسخين. Donc le temps en minutes, la température de l'eau en degrés Celsius. Le temps 0 donc c'est le début de l'expérience. شحال عندنا لا température؟ عندنا 10 بعد مرور واحد دقيقه 20 لان كنعرفوا ملي كنبقاو نسخنوا كترتفع درجه الحراره اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc la première question, quelle est la température de l'eau avant le chauffage? Avant le chauffage c'est le début de l'expérience. Avant le chauffage c'est
10. Avant le chauffage, la température c'est 10 degrés Celsius. Comment, donc on passe à la deuxième question. Comment la température de l'eau change-t-il au cours du chauffage et pourquoi? Donc قال لك هنايا كيف تتغير درجة الحرارة مع التسخين ولماذا؟ au cours du chauffage donc la température كتب غير هاد الشيء انت. La température augmente car علاش؟ لأن الماء il reçoit واحد لا chaleur هنا il absorbe واحد لا chaleur car l'eau absorbe de la chaleur. منين كيجيب هاد لا شالور؟ هذه هي ديال البيك بنزين، هي ديال الاحتراق ديال لا كومبيستيون هنا. سي اون كونتيني لو شوفاج، الا كملنا التسخين نزيدو نواصلو التسخين. كي لو شونجمون ديتا physique qui aura lieu. Donc le changement d'état physique. L'eau c'est un liquide. إلا وصلنا التسخين شنو غادي يوقع؟ غادي يولي الحالة الغازية. Donc c'est la vaporisation. La vaporisation غادي يولي l'état gazeux. Donc le changement d'état هو هذا. ou bien la transformation physique. عندهم نفس السمية le changement d'état ولا la transformation physique. هنا la quatrième question. Si on arrête le chauffage, comment la température de l'eau évolue-t-il et pourquoi? Donc هنا la température diminue car l'eau cède de la chaleur. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ لا تمبيراتير منين كنوقفوا التسخين اون ناغيت لو شوفاج، كنوقفوا التسخين. هذا الشيء كنديروه في الدار عاده، ما كنفهموش في القرايه وصافي. منين كنكون درنا واحد البراده تاي وقفنا التسخين، شنو غادي يوقع لذاك البراد ديالها تاي؟ دونك غادي يبقى ينقص لا تمبيراتير ديالو، غادي يبقى يبرد تيولي بارد عادي ونعاودو نوليو نسخنوه. هادشي اللي كنديرو عاده. دونك لا تمبيراتير ديميني كتنقص. علاش؟ لان الماء هاد المره هادي ما كيكتسبش الحراره وانما كيفقدها. صيد il perd la chaleur. هنا يمكننا نقولوا صيد ويمكننا نقولوا perd la chaleur. هاد لي دو فيرب كان كيعبروا لنا على نفس الحاجه. اذا العكس ديال ابسورب هي كيكتسب الحراره، وهنا كيفقد الحراره ديالو في الوسط الخارجي بيان سير دون لو ميليو اكستيريور. لا سانكيام كيسيون. كيل est l'influence de la chaleur sur un corps. دونك هنا عطاونا بحال من هذا التمرين كتستخلص شي حاجه. دونك جو شونج لا كولور. دونك منين كان لا شالور اللي عطينا الماء شنو دارت له؟ اول الحاجه الاولى طلعت له لا تمبيراتير، طلعت لا تمبيراتير ها هي عندنا في الجدول هنا حتى ل 60 وقدرت توصل حتى ل 100. وثاني حاجه حولاته من الحاله السائله للحاله الغازيه. دونك لا شالور كدير جوج ديال الحوايج، اما كتغير درجه الحراره والا كتحول الجسم لحاله اخرى. دونك l'influence de la chaleur sur un corps. Donc l'augmentation ou bien اما دابا الا اكتسب الجسم الحراره كتوقع له اوغمونطاسيون، ولكن الا فقدها كتوقع له ديمينيسيون دو تمبيراتير. هذه الحاجه الاولى، هذا ليفي الاول. وليفي الثاني نكتبوه هنا، لانفلونس ولا ليفي التاثير هو
لي ترانسفورماسيون فيزيك. هي التحولات الفيزيائيه، يعني لا شالور هي السبب في التحولات الفيزيائيه، باش واحد الجسم كيتحول من حاله الصلبه لحاله السائله، لي ليكيد لي غازو، لي الماء مثلا كديروا في الثلاجه كيولي سوليد. هادو السبب ديالهم هما الحراره. نكتبها هنا بالعربيه اللي سميناها حنايا هاد السنه لا شالور عفوا لا. Donc on passe à la question numéro B. On considère les deux thermomètres B et C. هي B هي C. دو ترمومتر هادوك جوج لي ترمومتر، وهذا كنسميوه لو ليكيد ترمومتريك، هذا الاحمر السائل المحراري. كاين لا تمبيراتور انديكي بار شاك ترمومتر، عطينا لا تمبيراتور اللي في كل ترمومتر. دونك غادي نمشيو هنا ونشوفوا. دونك عندنا هنا 30، عندنا هنا 40. خصنا فقط نعرفوا هاد التدريجه هادي شحال القيمه ديالها. الا درنا 30 31 32 30 نعاود 30 31 32 33 34 35. دونك ما صحيحاش. دونك خصنا نطلعوا بالجوج 32 34 36 38 40. دونك صافا كنطلعوا بالجوج. الا ما عرفتوش شنو غادي ندير، غادي ندير 40 موان 30 تساوي 10، ونقبض هاد العشرة ونقسمها على عدد هاد التقسيمات اللي هنا، هاد الفضاءات اللي كاين واحد. غير الفضاء ما بين هذا تدريجه وتدريجه، ماشي التدريجات غادي نحسب، غادي هذا الفضاء الصغير 1 2 3 4 5. دونك نقسمها على 5 كتجيني هي جوج. دونك كنطلع بالجوج. دونك غادي ندير 32 34 36 38. دونك لا تمبيراتور هنا في بي 38، ونكتب الوحده باش يعرفني الاستاذ راني فاهم. 38 دوغري سيلسيوس. نفوتوا للثاني لهذا. دونك هنا عندي 0، هنا عندي موان 10 موان 20. دونك عندي نشوف عاود هذا باش كنطلع 0 1 2 3 4 5. دونك ما يصلحش. دونك غادي نطلع بالجوج 2 4 6 8 10. دونك هذاك الشيء اللي كاين. دونك عندي بصح عندي موان 10، شكون يجي تحتها اللي صغر منها موان 12. هنا نزيد نقص واحد جوج اخرين. دونك هذه موان 12. دونك عندي موان، اذا هذه راه عندي موان 12. دونك غادي نخلي التمرين الثالث حتى الفيديو القادم لكي لا يطول هذا الفيديو. اذا استفدت من هذا الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهاتنا. كما لا تنسى يعني مشاركه هذا الفيديو مع اصدقائك لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.